हॅलो फ्रेंड्स, शंकर पळोवची आमच्या गोंया खातीर आयज आमी पळयता की जनवरां हायवेचेर कशी मरतात ती। काल आमी प्रिडो हांगासर रस्त्याचेर एक्सिडेंटान ब्लॅक पॅन्थर मरतना पळयलो, जो ब्लॅक पॅन्थर इंजर्ड जाल्लो। मागीर आमकां फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्यान न्यूज येयली की तो ब्लॅक पॅन्थर मेलो म्हणून। आयज आमी पळयता डबल ट्रॅकिंग जी आयज जाता, कितली धोकादायक ती ह्या जनवरां खातीर। कित्याक की डबल ट्रॅकिंग सुद्दां जी येता ती वेस्टर्न घाट्सांसून येता, आनी वेस्टर्न घाट्सान कितलींशीं जनवरां आसा जी डेली तो ट्रॅक क्रॉस करता। डबल ट्रॅकिंग जे लोक नाका म्हणटाले न्हू, तेतूंतलें मेन एक रिजन हें आसलेलें, जनवरांक धोका। आमी हेच्या पयलीं सुद्दां पळयलां रेल्वे ट्रॅकाचेर कितलेशे बिबटे मेल्यात ते, आनी कितलींशीं जनवरां मरता आसतलीं जेची आमकां न्यूज सुद्दां मेळनासतली। सो आयज जे सरकार हायवे प्लॅन करता, ते हायवे जे प्लॅन करता न्हू, ते पर्यावरणाचो विचार करता, जनवरांचो विचार करता, लोकांचो विचार करता। प्लॅनिंग सारको आसता ज्या जाग्यार गांव आसा, ज्या जाग्यार जंक्शनां आसा, ते प्लॅनिंग सारकें आसता ना। आमी जे आयज हायवे पळयल्या, पत्रादेवीच्यान आमी मोल्या मेरेन जे हायवे पळयल्या, थंयसर सगळे कडेन हेंच्यांनी मॅस करून थेयलेले आसा, आनी हेंच्या चुकी खातीर आयज हेंच्यांनी सिग्नल घातलेले आसा, आनी त्या सिग्नलां खातीर त्या जंक्शनाचेर लोकांक त्रास जाता। कित्याक तूं 80 स्पिडीचेर 100 स्पिडीचेर जे गाडी चलयता न्हू, त्या हायवेंचेर आयज हेंच्यांनी सिग्नल घातले आसा। म्हटल्यार कितले रॉंग कॉन्सेप्टाचेर हे हायवे बांदतात ते विचार करा। आयज हेंचे कडेन प्लॅनिंग ना, कांय ना। सेंटरा कडल्यान पयशे मेळटात म्हणून हजार कोटी हाडटात आनी घालतात सिमीट आनी हायवे बांदून सोडटा। आयज जी हायवे बांदल्या, पेडण्याची हायवे बांदल्या, म्हापशेची जी हायवे बांदल्या, त्या हायवेचो जो प्लॅन सुद्दां आहा न्हू, तो हेंच्यांनी प्लॅन आयज बायपास करून हेंच्यांनी बांदला। ज्या जाग्यार अंडरपास जाय आसलेले, कितें पेड्या म्हण नाका, नयबागान म्हण नाका, धारगळ म्हण नाका, ज्या जाग्यार अंडरपास जाय आसले ते अंडरपास लोकांक दिवकूच ना, आनी आयज ते अंडरपास दिवंक ना म्हणून एक्सिडेंट जातात, लोकांचो जीव वयता। आयज जनवरांच मरना, आयज कितलोसो लोक मरता। आयज ही स्पीड जी आहा ही लोकांचो जीव घेता। आयज जे हायवे बांदले, जे डेव्हलपमेंट केला, ते रॉंग प्लॅनिंगाचे डेव्हलपमेंट हेच्या खातीर लोकांचे जीव गेले। कोणाचो आवय मेला, कोणाचो बापूय मेला, कोणाची भुरगीं मेले। हे कोणा खातीर? तर हे सरकाराच्या चुकीच्या धोरणां खातीर। आयज जेन्ना तुमकां खबर आहा गोंय सगळें पर्यावरणान भरलेलें आसा, आनी वयता थंय जनवरां आसा। आयज डोंगरांचेर मेगा प्रोजेक्ट्स येवपाक लागलेले आसा, जंगलां नश्ट जावपाक लागलेली आसा। आयज जंगलां नश्ट जाता म्हणून आयज ही जनवरां रस्त्यार पावता आनी तेंचो मागीर जीव वयता। काल जो ब्लॅक पॅन्थर मेला ती चुकीची गोष्ट, हेचेर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान लक्ष दिवपाक जाय। आयज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ह्या गोश्टींचेर लक्ष दिना म्हणून आयज हे सगळे घडामोडी जाता। आयज गोंया रेडे आमी पळयता, कितलेशे फोंड्या गांवांत मेन सिटीन येतात गोंया रेडे। हे सिटीन येता कित्याक? तर तुमी आयज जंगलां जळयल्यान, आयज जंगल नश्ट जाल्लेले आसा, आयज पर्यावरण टोटल नश्ट करून आयज ह्या जनवरांक बेघर केलेले आसा। आयज मोपा आसले जे प्रोजेक्ट्स येयलेले आहा ह्या गोंया खातीर धोकादायक। आयज पेडणे गांवांत आमी पळयता, हरण म्हण नाका, बाकीची जनवरां म्हण नाका, बिबटे म्हण नाका, सगळे भायर रस्त्यार दिसता। कोणा खातीर दिसता? तर ह्या सरकाराच्या चुकीच्या डेव्हलपमेंटा खातीर, प्लॅनिंग नासलेले रॉंग प्लॅनिंगाच्या डेव्हलपमेंटा खातीर हे आयज सगळें आमकां पळोवपाक मेळटा। सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार हेचेर लोकांनीय विचार करपाक जाय, सरकारी डिपार्टमेंटानूय विचार करपाक जाय, मंत्र्यानूय विचार करपाक जाय, आनी आमचे जे रिपोर्टर भाव आहा तेंच्यांनी हांकां जागे करपाचो प्रयत्न करपाक जाय। कित्याक तुमकां एक शक्ती आसा तांकां जागे करपाची। 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी म्हणटा ते आमचे रिपोर्टर्स। कितें आयज तुमकां उलोवचें पडटलें, कित्याक आयज जे गोंयांत चल्लां तें सगळें चुकीचें चल्लां। आयज हे बोमा जो हांकां लोक बायपास मागता आनी हे गांवांतल्यान रस्तो हाडूंक सोदता, हें चुकीचें। आयज खुबशे जाग्याचेर चुकीचे गोश्टी घडलेले आसा। काप्रेश्वराचें देवूळ मोडलां तें चुकीचें, वडाचें झाड मारलां तें चुकीचें। आयज जे डेव्हलपमेंट करता न्हू, हे प्लॅनिंग नासलेलें डेव्हलपमेंट, आनी हे डेव्हलपमेंट आमच्या लोकांक आनी जनवरांक सुद्दां म्हारग पडटा। अरे फॉरेन कंट्रीजान जे प्रोजेक्ट केले ते पळया रे, निदान तेंची तरी सीख घेया आनी त्या प्रोजेक्ट्सांचेर स्टडी करा, आनी त्या प्रोजेक्ट्सांचेर स्टडी करून मागीर आमच्या गोंयांत ते प्रोजेक्ट्स हाडा, जर फिजिबल आसा जाल्यार। फिजिबल ना जाल्यार कित्याक जाय आमकां प्रोजेक्ट ते? आमकां तुमचे हे मेगा प्रोजेक्ट्स नाका, आमकां तुमचे नॉनसेन्स डेव्हलपमेंट नाका। आमकां आमची झाडां जाय, आमची रानां जाय, शेतां जाय, दोंगर जाय, पशु पक्षी जाय, जनवरां जाय। तुमचे हे नॉनसेन्स डेव्हलपमेंट बंद करा। देव बरें करूं।